beremar ya. Nah. Oh. Malam mangken panjenengan hibur boleh sarengan keluarga besar putra famili sebanjir. Sekak dima malam mangken depak dek compok napak erus jugan ibu erus ngarjai potrana pangarep tur pamoci dari kaula engki pangantan terutama epoji malar mantir tetia keluarga sesakinah mawaddah warahmah terjuganda sadaja keluarga Pak Erus jugan Ibu Erus epoji jugan malar mantir epamora arajikena epalancara usahana engki malam mangkin nabeng tak pate sepe masih nabek katondu masih orang dah iki baju-bajuan lo Batoke gong katangarsa goleng padang lan kekenceran inging latar tengok-tengok longgo dewe amin Mbok mereka kan Jumatan ya remah cuma lewat Pak Erus juga Ibu Erus kerja malam mangken pon elakoni kelar madeteng putra
Nang neng nang neng nang neng no. Nang neng nang neng nang. Dilepas teman bersenggangan. Alhamdulillah, Mon. Alhamdulillah. Arya. Dapak ka bengkona Pak Rus. Paras. Marah, Pat. Mene sampai kail kan tak cacang kok lek. Dari Paseser. Di Paseser. Paseser Besuki, Bro. Kak Ude, Bro. Iya. Saya si Andi KM Sinar Alas. Coba. Sinar Alas. Sinar Alas Jeria saking esto terutama dek ka Bapak Ajun Susilo, saya nomor 2 dek ka putra famili saya banjir. Ongko. Iya. Kana. Arya Karjana Pak Rus. Pak Rus. Strip. Tahu? Setiap artamu. Muhammad Artamu. Pak Rus strip Asmo. Asmu mbanangko. Hah? Mbanangko. Iya, Asmo kan jujuk nanggok. Iya. Iya. Pak Jugan Ibu Ros Hatijah. Iya. Arya dalam acara ngarjai potrana si Anyama Salamet Rianto Oh, Jugan Rus Rustami. oh bener Rustam Tini Oh, Arya Andi Putra boleh si Anyama Farhan bon colon bocang desaan ra. tak milo kopi Budi. Aduh lah kari corot tarawang. Iya, bisa lah. Nek, taja nek. Lah. Bek nah telat lah gelak dek jengkol ngono. Yang ten. Ya, Ramone beri manisan kau udah tak beri manisan pian. Saya tujuan ke manisan anak-anak kau lah. Demak awak nah. Ngak jak luange. Jak luang, bak nak kompoyan horok bude. Bak lah anak naik hibo malolo. Minta norok are. Lakuna libur sekolah. Alhamdulillah mon. Iya. Arya. Torjugan Arya gelek soro sebut kia. Siapa? Pihak bisan. Pihak bisan. Heeh. Siapa bisan nalek? Pak Suna juga Bu Suna. Taritanna bodo Pak Jun, Bu Jun. Jun, ongko Pak Jun. Pak Jun doang. Aduh mulai lah. Hah? Mulai lah. Banyak bodo dia gelek dom. Dia nangale gelek. Arya. Oh, Pak Rus Bonggoro. Bodoh. Hah? Pak Rus. Mon Pak Rus ria gelek. Ntar kemudian kangkok. Ya. Aku tok kangkok sakowengan merah. Iya. Pokok handoko boreng ramon, boreng cakancana dekik dilala onggo, Pak Rus ngocak onggo iki ya. Kasih bini. Boh. Kapanggung. Biko panggung wah. Ya bener ngocak onggo. Arya sesepuh boleh mon. Siapa sesepuh Bodo ya? Mbah Haji Nasia. Haji Nasia. Ajukan Ibu Haja Nasia. Nasia mak nangkok je dia.
Arya mak apolong ra udah dia. Siam mak nabokna, asmom nabokna. Barem Arya. Latina lah padanya mana? Arya bodoh kia dia. Mukmin ya Arya apolong udah dia sataretanan. Macam di nangkok ya dia. Mangkana. Alhamdulillah mon. Engkok gelak. Tak kira ke Kalimantan jo. Ke Kalimantan jo. Iya. Tak kira ke Kalimantan jo. Paling Ke Malaysia. ya. Kecung ile. Hah? Na bana mate tak mate beremana mbian. Soro kecungi mate tak mate ya na. Bila Saudi amun mate tak mate. Kabar empa bro. Hah? Kabar empa. Bu, reka seorang. Mau uncek pacongan dia. Ya biasa mon. Jadi ya, mari akar jo putra nangkep putra famili sebanjir. Keluarga besar mon. Joro aja keluarga na jadi ya. Arya minta kecungi jak namon. Apa jak Minta kecungi mate tak mate kok. Apa lah mate tak mate? Arwa. Siamboy kecungi lekan toa. Oh. Bula tak mate. Enggak. Kun perak cuma kalengan. Oleh saat jam. Mare napas jaga boleh. Asik. Mak perintah orang nisar Ya. takut dikale ala kepole Bula tak mate tantona perak kalengan. Oleh saat jam jak napa erut odi boleh. Mak beriamon orang nisar. Sengak tika jak narepole. ngabas parus mulai gelap mak sik seneng Ngabas nak foto gelak ruama cek bungana. tamu yang nahan gelap mak sik ramina Lagu sabu malam mon. kekele otak Bana bakun buruna ka otang. ya macam-macam. Oh, iya mon selain mon. Daerah Situ Bondo ka Timur. Iya, Daerah Panci. panci. Iya kan? Iya, Mon Akarjo Raja Otang nga. iya. Mon nenge Jati Banteng mon. Wah, banyak banget. Ini masih tahu anak abang jadi ya. Cak pun salah sang ba mekar lap salib dia. Iya daerah Panggeng ngonggo ke atas. Iya, Bang. Mekar, Mekar. saya ke atas. Iya. Saya nggak saya ke bobo. Wah, PTPN. Lambon aja dah bos. Syarat tak sakone. Berapa kek? Saya berjanji Iya. bayar tepat waktunya. Mak tahu nah. Ma tak tahu asal ngibung kau kenengan nah. Ah, area paling saya ngel ketua kelompok area paling dah.
lapuk lah. Ya, jadi anak-anak yan. Ya. Jadi apa nih Ramon Wah? Nah. Iya. Bok na mantar kasutaci. Engkok montang tangkui mata nak kaca wah. Mata kaca. Kacamata. Hah? Kacamata. Iya. Iya. Mata nak kacang mau tawate badong. Kacamata. Ma Ta ta kaca. ca Kacamata. mata nak kaca. Tak bisa ngojak kacamata ngojak. Jadi apa wak nah? Pen. Bongbong pak, mumpung atau mau kek? Hah? Mana mereka kan? Anjo. Surya kek. Galang ya. Mon gudang garam, nyaman lah kan? Oko sabote. Aku sama hote. Seguro. Bilek. Mak pilek ra. Enggak tahu lah mare tonoi kala enggak tahu lah. Mak pilek. Ye coba ya pan pos enggak. Taruh buang ra. Kira tak seman mare kamu narok. Mbak nak bareng kan ja? Kia mare anjo. Serius? Ntar lo tanya aku lu telepon aku lu. Ya, di marah pada ringakan dan bu telepon. Iya tabu maksudnya. Mbak nak ringakan? Kau beneran, mayuk mau ngakan ayo apa ringgak? Siatan di wes senggok njo. Bah, urusan PC, jangan kok kek. Ya. Boh, jangan kok masalah PC. Iya larang lah bahan-bahan. Aduh. Jarian, no jari asale nalut drok. Bungkona kan pegak wae yo. Hah? Pegak wae. Apa pegawai? Pegawai. Pegawai ke kantor. Pegawai. Ya nyariin cuman kesan-kesan aku ya. Mbak, nah, apa jak nengkok? Mbak mau tak ngakan ah? Mau tak ngakan bingkong ayo. Entar lo ibu kio bokal mau bokal lima lah. Lima bakal lah. Oh, aduh tujuan kia kan namisan. Ini ada sana tonggen lu. Enggak bisa ni tak tahu lagi kat dia wan mak. Wah. Repot. Marah, mon serius mon ngakan bingkong. Mbak na ngakana berung apa ngakana lorong? Ah. Tak nyaman je aja. Mulai boi. Anjong kok ngakan nasi. Mana? Mun ngakan borung tak hedik dia jo. Oh, jadi awak nak tak paham pen. Maksudnya? Mon ngakan berung depot. Oh. Depot. Mun ngakan lorong. Aspal. Tina wak nak koran lawak nak lajo. Bodoh nek kene ya. Mbak marah serius mon ano? Ngakan di besuki kek? Besuki. Sudi mampir. Wah, dah wak dosa jajan lapar ya. Mak lapar? Ah, tak ngibo sepeda tak ngibo mu. Enggak kan biasa ngibo. Jauh. Iya, manggar. Bodoh becak. Dia nggak boleh becak punya dia. Tenang Tenang. kapi lah. Yang tenang kok di langgenan becak lah. Iya. Cak, becak, le. Woi. Dia. Tenang. Jadi ya saya pernah kuning apa? Wah, nangan ya mana? Nangale. Ring kilo je dah lewat. Paling gila men. Becak. Kemah. Kanan. Pering jawab kanan. Boh. Boto. Pak, kada jo lu. Terus. Nah, terus. Jira turunan, saya enggak. Anu. Saya enggak. Tahun 2000 mi temu sarap kakak bila. Saya enggak turunan sungai. Terus. Ya. Dia. Oh. Kemah becak nah. Bo, nah jak cemas. Apa ya dah? Boban ada kok orang goli. Ya. Saya budi tengku saya ereng dah tengku. Wah lembut. Hebat nih bawa dia. Kali
Ya, Gon, di lembut ya. Apaan? Selak. Hah? Selak. Apa jak nangko? Bo. Mana buat tak ye nom gon lu. Ha? Dia sarap gue dapuk je lawan ah. Maksud tu apa? Ini mah udah becak. Apa? Ari Amir ke Jialing. Pikir je dah. Ringgit. Apa sih? Bana swallow. Bak namun kata lo tenang menompak becak pun. Saya ada. Apa? Cung-cung. Mak dongkong. Iya. Mun masalah tak kabu ada ki becak urusan nangko. Belum macam Bo, bentala kata juan pakai adaan ke? Oh iya, eset ada lo. Hah? Mana? Orang ada dah tu. Mana naik. Buat marah dia naik ke becak dia. Marah si anu dia. Ai tepak kata pabejaan dia ada wing kok. Ya ada. Dan jangan masuk makan mek. Ya kan emo. Becak dari sedan. Biasanya nyetret becak ya mana lah ayo. Ayo. Ya. Ya tadi nama nyaman lah. Hah? Nama nyaman. Nyaman? Ya, Kabanyuwangi dah, Cuk. Bapak ke Banyuwangi. Ini nama ngerbok. Kak Bos oke. Pak. Sudi mampir ya ada napom. Ya, dok timur lah. Ah. Abuntungan dia. Apa ra bentengan bu nah. Ya, matanya una. Anu swalayan apa? Ya, swalayan. Indomaret. Ya, Indomaret. Apa ra bentengan? Pak, nak saya buru orang dua-dua, Pak. Ya, tak master. Bo. Le, sudi mampir Le, berangkat ya. Oke. Oke. Yuk. Yuk. Dom. Bok nama numpak becak cara jeria kan bentor bos lain. Demak abona. Buat nama joget. Jalan nasara. Jalan nalanyo yang numpak becak le. Jangan kok atari latar goreng ada ngari ya. Yuk berangkat. Oi. Angin nama ceknya mana kok? Numpak becak entarangakan. Lae sengak bodo motor cak. Mak tabrak. Lagi nama tabuntor aja. Yuk jalan. Aja. Lae yo tukang becak sengak ya dak pada juglang. Cara-cara salah juklong bodo boto lae. Tak laju. Nama rempak kabeh. Mbak nah. Duit di mau udah jukram. Hop. Demak udah. Hah? Turun ulah. Turun lah. Ya ada tina lah yang mana nombak becak dia. Jangan selalu. Dan nombak becak dek. Apa? Bon nih. Ada mentah nombak abu, lo nombak. Mak tadi numpak jari ya, Bu. Nah. Nombak becak, siapa nombak dia? Jangan sampai berpikiran kolot dong. Iya. Becak Nabi Luk. Buat habis nyari posisi. Pak becak anak saya beker ya. Beda babi nih, enggak Un? Awa, Boh, haruah kek. aku dari ngobin. Aku daring babi nih, enggak? Mana? Haruah sih. Liku-liku.
La 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 la. Musisi, musisi. Musik, bat ya. La 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 la. Tahu kan? Enggak. La 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 la. Ngari ya, mari bola na rinja. La 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 la. La la la. Kita mau bisa. Masuk angin oleh numpak becak. Oh, pabecaan na bocang. Colok na pabecaan. Alhamdulillah. Ya. Enggak. Aboreng Kudu aboreng. Aboreng pun musik. Aboreng pun musik. La 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 la. Bisa ya? Iya oke lah. Yuk. Tung, dua, telok. La 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 la. Patepak ra ya. Nah, Patepak iki burung ngajak soro aboreng kok dil aboreng sanggale tanda tepak. patap bawa nah. Boleh ya? 1 2 3 4. Dalan. Aboreng ben jandir gelu cenderek ada. Pak. Nah, Ya. Ngantos bitung, dia lagi bitung kok nah. 1 2 3 4. La 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 la. Suara apa suruh? La la la. Coba cemper. Pak. Nah, Engko tak laten teka majid entuk matane ngono dekian. Ya. Pas sorot kok. Bisa njok. Burung ngojak enggak kok nah. Anja wawakun lah. 1 2 3 4. La la la. Bak na bolam men. Enggak sompet lah. Bak na buru. Ya. Yoralah. Aboreng tanda tepak sakale kok. 1 2 3 4. La la la. Mulai gila dia kayak latihan cetak wiraan. Selo po tepak nah. Dia mau lepak kancang golang. Maksudnya apa? Panilai kan tidak gaun gua. Ya, bareng ya. 1 2 3 4. La la la. La 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 la. La la la. Hidup penuh Kuli batu ngangkok lolo. pun satu bojoron lakota milo hidup penuh liku-liku ada duka ada duka semua insan pasti pernah merasakan hidup penuh liku lemak awakna Nyanyian hidup penuh liku-liku beninyit munyitan dah. beliku-liku ben Gerak ngaya hidup penuh karya. Takut yang ngari dia. Bok nasi lopot. Cering ramun lamara. Ria buat nasi nekuk tanang ramun. Ya teh tunggu. Hidup penuh tak. Ya boleh impik madal big bibir apa nak. Bok nek bawa remah ya dia. Ada kendak muda kan takut yang ngari dia golon. Bok nah. Ari ya saya kocak. Teka bok coba taretan nak. Jangan enggak iya. Ada bok coba taretan nak. Mau masih ada cokri dak muda kan kok malu ya kocak. Kau mikir tu. Oh boleh ringat taretan tak lebur gitu. Iya. Arya pepen mon malo, ramon handoko kan. Mon malo. Bin aja dia tahu dia ngabas danja. Ya dia mun bodo bes sewa nah. Lagu ni penyaman. Ngabur. Suara ni penyaman. Aru atau pak kaku di boto je lah. Wah, banyak. Aduh lah. Ketok na. Hidup penuh kulit.
kalau kong bekel lembian. Ni kaburus sabon. Tembian lo. Wanita mo. Jari apa nyetong? Jari apa nyetong? Ada saya lalaki. Iya. Ada bekel laburu, saya guru. Iya. Jadi ya tado. Ada merah bokele. Mulai nggak bokele marah jeria. Ini dari matoro anbe wah. Penuh hidup. Ya. Tersalah. Liku-liku. Makanya apa kulo yang jelek? Tino may sabot TV. Maksud dah baru. Yang pokoknya bang mo. Sabot di sawah. Ngampong nyabak nyari dom. Tahu lah. Tahu. Hah? Beteng anu kan. Celeng. Saya kau beteng mana? Boleh kenalan ndak Mbak? Boleh, Mas. Siapa punya nama? Kenalkan nama saya. Siapa? Mbak kalau pegangnya mana tiga? Diana saya, Mas. Dia di. Ulah dianto dek. Dianto, Mas. Bana siapa, Mas? Di Andi Naraja. Mbak. Jurusan Jeria Malala, Bana, Mas. Nyamar ya tak mungkin pas padu. Jadi siapa sana? Diana. Diana mana? Dia di. Di Adi mana? Dianto. Ya ringgo di Andi Naraja Naraja. Enten saya tepak siranya mana lek? Sanggun kok Karmilang kok, Mas. Karminto. Bana siapa? Karena di. Kar colokna. Malah cuy kar-karo lah men. Iya. Sanggun kok ning Lantini kok, Mas. Emang Nagaratina ya? Hanya Mas Sutaji. Mas. Wah, nak kopong. Merah kodo kopeng kau ni siap ngiti. Iya, siapa tuh, Mas? Sumarni. Warni apa? Kopok tak ngeding. Nah, ya. Bircik nik sakone. TITNI ni. Sama. Sumahwi. Mak semasuk ini apa ulung pun Sumahwi. Mak ini mama bisa jauh mana. Ini Iya. tiga ada emak Alek tibi anak jalan ngapain boleh tiga bini. Mas. Sanggun engkok ria, Mas. Mi pola bede wa, Mas. Sapa-sapa si tukang pecet wa, Mas. Soalnya engkok direng tua setrok ke Roma, Mas. Ini mama larat saja ya. Apa? Mun pas tokang nyari saya kecek. Ini mana muah? Bene nyari. Berarti ya mun kecek tak pada tokang juga tahu nanggo. Mana kopeng orang. Abang una bengko lek. Mas. Bene. Hmm? Jadi bene. Ben. Petet orang kang petet. Tapi saya kecek maksudnya. Di mah. Tukang petet apa nah setruk. Bapak nak setro. Setruk. Setro pura gula. Setruk. Soalnya, Mas, tangereng tua ria, Mas. Pan berpandukon kata ada medas, Mas. Tepak tiga lek. Maksudnya tepat. Ajalan lebedin toh tepak tiga. Berarti tepat ketujuan atau kang pecet, Mas. Bah, bola andik kan jatuh kang becet lek. Ongkuan benar, Mas. Bah, serius bola. Jadi mana? Cah. Dengan nanya nangko. Engkok ria, Mas. Berempat bahing kok majero pokok tangereng tua ria esak, Mas. Bola Mas, soal orang ini. rarang benar berempat, Mas. Kau ni 1 juta ya. Mak kunan 1 juta, tak kunan sengkocok na koko, Mas. Ria. Ongguan lek. Iya. Tikanya mana Yuliantini? Yulantini. Bengkone di mati kali. Arya dinare, Mas. Bala desa Jati Banteng bana belok kiri tanya lah componen Yulantini beria, Mas. Bala desa Jati Banteng belok Iya, ngiri. belok ngiri. Atanya nyamana Yuliantini tahu kakak Iya, Mas. Anto si bengkona bulung iba tukang becet. Tahu saya, Mas ya. Ongguan. Engkau merano. Nano kok minta pecet kiang kok. Engkok tengah tak wate nyaman deh. Ini. Minta pecet engkok. Minta becet ke siapa? Jadi aja nawa na guru. Bah, benih kan jana bening kok si tukang becet. Siapa? Bok na lu. Oh, tak tahu cet mecet ya. Iya. Enggak kira mundrang tak tahu. Bok na. Mun reng setruk kan gero. Kan gero. Aduh apa lemas, mun lemas esak. Intina orang micet dia pokok lemes. Pada nabok na bulem sama lem ageraan. Butuh apa? Lemas. Najeria wera. Kira apa lemas saweran. Bojoran 1 juta. na 1 juta, 500 kalak bok na 250 engkau bi Ramon.
Nyaman kia lah ya. Buan. 500 raja orang. Raja. Intina pokok Pak lemes kan? pokok lemes. Tapi engko tak tahu cat micet loh. Mbak iya pokok lemes men. Pak tenang Pak lah. Iyalah. Romana norok bunteng kok. Jati banteng balai. Siap. Onggoan. Yuk. Setiang goreng nomor 2 kan, Pak. Mie pola Mbak na doma. Bah. Sakit siapa? Mas, sesake lo mana kok, Mas? Oh, keluar anak bunga aku. Nikah. Kiri yang tonang kok, Mas. Abi. Abit lah petong-tahun abit udah stroke, Mas. Berdua syarat tadi juga lah Jepon. Apa, Mas? Minyak. 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 Minyak bimoli wah bile. Minyak bimoli wah. 5 liter lah Oh, masalah. Keberapa, Mas? Belum kau teh aku ringa juga tahu. Jadi apa naman minyak bimoli 5 liter kan aku ringa karo opo na. Tiga monano le, tiga antar ka toko, beli minyak gelo. Yang kok kalau ada Dek, nyorecu. Nyoracu, Mas. Nyorejo. Oh. Apa boleh yo? Yang kota kolop to, Mas. Nyorecu, setung. Satu ondun lah juro kok enggak jomo. Bo na apa perlu apa mau kasih satu don? Iya. Bo, nah punya meminta nih wana. Enggak enggak tak minta ru aya no. Yang kok ada lama dulu ya, Mas ya. Iya yuk, iyalah. Dia, jadi ya becat. Mun lah ngari ya siapa sih minta Siap. Engkau kan ngojak gila. Orang cet pecet intina pokok. Ari ya, Pak. Ada sok pak gero-gero ya, jangan ke alam berada. Alam mas. Coro palem mus kori. Palem mas mas. Ini sudah sakit. Mak aja sakit. Sakit tau keren gigit ya. Jadi ya sakit, ya mau ke rumah pok. Ari ya ut ya. Ari pak palem mas. Loh. Kaering jotek baga bobo. Ari ya dong. Wah, ada sama. Mana pok na pecet jira men. Hah? Biar dia oleh nak gelo mana. Ora. Udah, dia. Nah, mencet mesti juri. Ya, saya mencet. Dia tak tahu jat mecat mana. Saya penting lemes. Ya. Oh, kalau mus kan. Kakak bobo ya, macam orang nak gelo. Nah. Iya, kurang lemes. Intina ring cet pecet pokok lemas. Semanggi Surabaya lontong balak wono ramo dengake disambali sambal terasi. Weh
lemas. Lemes sih penting. Ya lemes lah ya. Iya buat nabi ngoro. Lah lemes esek, sepenting lemes kok. Sepenting lemas. Apa lah saya penting lemes. So, Bukan luar ya lemes lah. Apa ada lemes? Hari aja kia. Mana dia kan telo. apa naik beremah na buat apa? Yokom. Arya jok dino. Wah, Arya. Romben benar. Arya jok dino. Gua kan lah tahu ke lah buat lah. Gua tak tahu ngorok, mana? Arya jok dino gelu. Tinang gua tak kata bocor. Nanti lah nunggu baru mereka keluar dari Okoma, Okoma boleh dia. Lemara tuh. Gua tak tahu ngajar dia buat. Nah, gua kan tak tahu. Ben, Arya apa jaga gelu? Bona. Ya. Hah? Reng mati orang gua. Bener. Wah, ada mak. Sudah tak mati. Soro apa lemes wana? Arwah pokok lemes, Sudah Ben. lah lemes ke lu wana. Maburukan kok masuk ke beremah wana marah. Lah. Gua kan aku tak tahu lah ngorok. Mama sabona. Wana saya nak ke penjara tak tahu ngongang wana. Soro ke penjara boleh dia. Bok na yogi ya bok na. Cok rasara. Gua tak tahu yang ngorok-ngorok. Tekuk. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Wana saya kau nongok Beremah dia. Engkau kada ini ya? Banyak kali ada. Anu. Allah menako maka telu sakit eh. Kata lu satian dong. Ya Allah. Mari. Ya Allah. Minta tolong di nomor Pak Tinggi Samsudin ki. Bentar ka Pak Tinggi mana? Arya berempat ya. Allah. Belum gampang. Aduh, ngakan kangkung pole dia. Tenang. Buang. Mau buang ah? Buang kata golon. Walah, itu moreng bu. Wah. Ente, mana nunggu depot Tinggi Ajung belum? Wah, dia mantar. Buang pi. Bak nak kontes. Iya. Walah, saya ngorong kok. Saya ganti angkot. Otak kerja lah, orang mana? Maksud apa na beremah? Udah kita bisa kata tukang ngorong nah. Kerja tukang ngorong kok. Tak nangkau abon. Benda guni ida iyalah. Mana lah? Dia apa ganti dia? Lah bak nak. Hari aku. Lah jongko. Buat macam maksa. Bukan lo. Sekarang beda buat nak. Bentar nggak sarung. Tidak kau sih nyambi ya buat nak. Dia mawi. Bukan tak golon marah. Mau nano buang kata asik hui. Mana dia? Ada pengtung kita pekul dia, gue bawa mak. Kata asik. Kabosoke. Kata asik. Mana sedih? Mana sedih ruang? Bak nak tilah. Mana temu reki lah? Oh, saya korang ada. Alam bina. Mana tole? Temu orang ada reki lah. Mana goreng jenggan? Oti tolong jutina. Ada lagu na boy. Lo peding. Ada budi. Malah kau biar. Tenang santai. Bok, nak tenang dia burukan order di Okoman. Nah, sip. Hari ya, Pas. Lopot ya. Sarung. Sarung nggak? Sarung nggak, Mon? Sarungnya. Sarungnya. Baik asarung kula. Sarungnya. Udah kayak temu orang nggak dia? Ya.
kayak rocet ya. Iya. Mana tuli itu? Mana desa? Ketemu orang ada. Siapa nyuruh bojong? Bocong. Alhamdulillah. Siapa? Mana tuh boy pokok-pokok? Buana pa na boros pasena ada ki manginakan ako muli agad dulu. Cok mulai mata gente ngata gente bok na yesel dia. Mas, berapa tarin tua beres, Mas? Sehat pan, Mas? Oh ya Allah, alhamdulillah. Kamu ada jak leto lian colok na gua. Masa hitam mo. Beres pan setia, Pak. Aduh. Laku dah. Kau pun dengan kok majoro na tong. Kira saja ada tiga itu. Kata rabari engkau tiburu. Ya mau nak pantai ejok siang mau najo. Alhamdulillah. Tua pamun ka anak ngari yang jeletak. Aduh, tak takong. Alhamdulillah. Masih mati anak orang kok marina dia. Mas, Tak tok. dapat tarin tua mana, Mas? Aku Tang bapak mana pada emak? soro tetireng tua, sialu geluk. Laku nak kau pun dengan. Tak kabur empat kali kok majoro cong. Bukan yo kumpone dia. Mas, Maaf. kenapa aku lemah bana, Mas? Marah. Tapi yang pak aneh buang. Bah, mak bisa banai buang bana, Mas? Mate. Mate. Kuru asing ngurok-ngurok. Ayo berarti sebenarnya. Kan bok nang ngurok. Pada mata tarin tua musuh bana, Mas? Malam mas. Bala, Mas. Palem mas kan kalebot. Engkau dah tak mau tahu, Mas. Pokok tang bapaknya kau tu bade, Mas. Kau tu odi, Mas. Kuru asing semua wah. Iya, Bang. Kenapa ada kata lor ya? Loy, saya lagi bingkok. Bo, Kan 500 bot. Buat anak dua saya kat. Ya, pas tak orang masalah dia. bo na yogi. Sama sini dia. Tak nangis, bana. Arya semeretang reng tua nangis, Ria. Colon Arya. Sila nangis si baca lopok. Iya lek, engkau sapora kabuk na lek. Cet lantaran na engkau satu jana manusia yang mati kakapi. Pada akhirnya saking libut parantara. Bode saya cabuk seher, bode saya tabrakan. Saking lapalang nga engkau lek, mica tepak na wak na kun pera irin tak leer atamu mati lek. Pokok cek lapor lagi ke polisi lek. Engkau bengal tanggung jawab. Misalnya engkau sorong ada ibu entah tilaki na wak na. Pakun Ada ontang. beri soal laki, Mas. Bani soal laki. Antos gelo. Mana Pak pak na? polisi abini Antos, Ria. mana pak na sabak dimma? Apa na gawa? Apa na jere sabak dimma buru? Oh, dah capur kata si pun bola. Apa na japur? Tak na mati dah. Siapa mau jak mati, Pen? Namun ya pak. Arwah itego, arwah lang Thailand, netego bode gien. Mai buang. Arwah semaput. Kalau buat namanya. Mbak, lah saya nyuruh kata saya. Ah, dia saya arwah akan mondung lu anda. Nah, arwah bode Saya gien. irap boy. Tina lek. Esok nak kena 11 lek. Apa na soona? Marah buat ni sosok esok onong. Apa na soona, Mas? Engkau sapora lek. Bah, Bah, nyungun apa aja dapat nama teh. Mikir rasa kau ni. Bo, nah. Mas. Iya lek. Dia di atas. Paduakan pure. Bo, nah. Iya lek. Siapa orang kok si raja kabuk na lek. Mun pola na iya parantaran nangkok layak pesang kok lek. Siap beni tukang ngorok dia suruh cat mecet. Kun bera esentak ngantok temu Ya jerak. bana mun benito kang ora baben teti tukang pecet, Mas. Hari ya ramun benar. Esto na nga ni kale, bula si teti perantara. Karena napa? Bu,
Dek emak awak nah. Ngerti dasar salir. sasaran. Dasar aja salir rebut wak nah. Anak-anak nangis beremah marah di bobojik bona. Ya. Menangis pasangka apa? Ya, minta mi. Buat nak kana. Gingat ni kolek estona nape pepen nikah beni tukang pecet. Lantaran nape lek gara-gara bese gun berak. Gara-gara abot tak mau ngelakuan. Apa tina beuna ketelor apa buta PC mas. Mangken gak nikah. Pate ring cepona tiga pun mate kan sebentar na pagi beni salana tiga salana bula jet lek. Tika mangken salana saya telo. Tika nabeng tak stres. Telok tok betok, pak bolonya toskanya ibu bulan. Kira tanggung aku aja. Nangkunga. Salah na bulo. Ah. Jadi tak ada napak natika. Ah. Gara-gara Tukang pecet.